ମୋ ଭାଇରେ ତ ଭାଇ ମୁଁ ସୁରତର ଭାଇ ଏମିତିକୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଇଛି ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି ଜାଗା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଭାଇ ସୁରତର ଗୋଟେ ଭାଇ ଛୋଟିଆ ମିନି ପାର୍କକୁ ଆସିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ସୁରତର ଭାଇ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିଲେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଖୁସି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସେପରି ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବେ ତ ଭାଇ ରାତି ତ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦିନ ଭଳିଆ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବେଲୁଥିଲି କାହିଁକିନା ଦିନ ଭଳିଆ ଭାଇ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତ ତେଣୁକରି ଭାଇ ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲି ଏପରି ଭାଇ ଗେଟ୍ଟା ବି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଏପକା ଭାଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ଏପକା ହେଲେ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖେଇଦେଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପରିଆ ତ ଦେଖିଲେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପରିଆ ଭାଇ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିଲେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଏଇଠି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ସେଇଠିକି ଯିବା ଖୁସି ଇଆଡ଼େ ଆସ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଏପରି ମୁଁ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲି ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ରାତି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଭାଇ କେତେ ସାରା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖିଲେ କି ମୋ ଭାଇ କେତେ ସାରା ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖାଉଛି ଦେଖିଲେ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି ଭାଇ ରାତିରେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ରାତିରେ ଭାଇ ମୁଁ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆସିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିଲିନି ଆଜି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାଇ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଗଛ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ ଦେଖିଲେ କି ମୋ ଭାଇ ଏପରି ବି ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ତ ଏପରି ପୁରା ଯିବା ଆଉ ତ ପୁରା ସେ ମୁହଁକୁ ବାହାରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ପାର୍କକୁ ଆଜି ଆସିପାରିଛି ସୁରତର ପାର୍କକୁ ଆଜି ଆସିପାରିଛି ମୁଁ ସୁରତର ପାର୍କକୁ ଆସିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପାର୍କଟା ମଧ୍ୟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ବି ଅଛି ତ ଏପରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏପରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଘରଟା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାରଟା ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗଳିଟା ପୁରା ଦେଖେଇବି ଏ ଗଳିଟା ଏଇଟା ପୁରା ସେଠିକି ଭାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ନେଇକି ଯିବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେଉଛି ଖମ୍ବ ପରିଆ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସେପକା ପୁରା ନେଇକି ଯିବି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଗା ରହିଲି ମୁଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି ଅଛି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାର୍କ ଆଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହେଲେ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଦୋଳି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏପରି ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ରାତିରେ ଭାଇ ବୁଲି ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ସେ ମଜା ଲାଗୁଛି ସେଇ ମଜା ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ
जो राति रे ब्लॉगिंग करिया केते भल भाई मैंने देखुं। हाँ भाई थैंक यू भाई काली मिसी हेलो भाई काली मिसले दुकान रे भाई काली मिसी भाई भाई तुम ना था भाई भाई अनिल अनिल कौ गाँ भाई तुम भाई आमर बड़ पंकल बाड़ी बड़ पंकल बाड़ी तो भाई मैंने बड़ पंकल बाड़ी मो वीडियो देखुं से भाई मान को धन्यवाद जनावि मत एमती सपोर्ट दिए कर एवं भल पाइबा दियो मुझे आगू बढ़ी पारि मो भाई। हाँ भाई तो हो भाई जाऊँगी मुझे बुली ब्लॉगिंग करते भाई गोटे थोड़ा डायलॉग रही जाऊ जय शिव मो भाई मो भाई जय शिव जय शिव। तो भाई मैंने मिसिले बहुत खुशी लगिला। तो एपट साइड भी देखु तो चलतु रोहित खसब रोहित हाँ सेपटे आए खसिया है। तो मु पूरा पलि आसली एपटे पूरा गार्डेन टा पूरा भाई मु फास्ट टाइम आसली बहुत एंजॉय कली भाई माने तो सब मिसिले आपण मान सामने। तो देखो भाई रास्ता कौ प्रकार दूची एवं केमी प्रकार दूची आपण मान भल पाइबा दिंतु मत भल पाइबा देले एमती सूरत में भल भल जगह देखदेवी। तो चलतु ए से खसड़ा पाक जा तो चलतु खुशी खसब से जो ऊपर को जो आस मिसिकी जा खसिया। तो भाई आज भाई टिके पिला लोक हबी। तो चलतु देखु दुईटा खसड़ा अच्छी दुईटा खसड़ा मुझे खसबी तो आपण मान सामने ही खसबी। तो चलतु देखिले जाऊँ देखिले भाई ये सीढ़ी देखिले भाई डर लगे तो देखिले ये केमी दूची भाई पार्क अंधार अंधार पूरा दूची जा जल्दी जा मु पलि आसली जल्दी जा। तो देखिले भाई तो ए खसवा को बर्तमान जाऊँगी तो बहुत मजा लगी। तो भाई सीधा आसिकी तल पड़िली सीधा आसिकी ये पड़िली। तो भाई एटा केमी भाई खसड़ा तो ये केमी खसड़ा तो ये खसड़ा। तो चलतु ये खसवा खुशी एडिकी जा आस चलतु देखु से स्टाइलिश खसड़ा को आसली देखिले स्टाइलिश खसड़ा को आसली एबे। तो पूरा जाइए पूरा सीधा तले पड़ी एबे देखिले कि मो भाई बहुत मजा लागी भाई पे बहुत एंजॉय कर खुशी खसलनी और देखिले। तो भाई ये गोटे माने कुंड टाइप रही कुह कुह आम ओडिया भाषा कुह कहते कुह टाइप रही ता ऊपर भाई पानी भाची। तो चलतु से जा तो चलतु बहुत मजा लागे एमती ब्लॉग करने को आपण मानकर आशीर्वाद मुझ एत ऊपर को उठी पाची मत बहुत पिला चिन्ह माने जानिले बहुत पिला जानिले मत मुझे वीडियो करूँ आपण मान भल पाइबापी मोर ना आज चारिड़े पूरा खेलुची मान मु गर्व करी कहनी सत कथा कहूँ भाई। तो देखिले भाई ये भाई पानी केमी अच्छी पानी कौ प्रकार पड़ुची केमी देखु तो देखिले भाई पानी देखु ऊपर आड़े केमी पड़ुची थोड़े देखु रही तो हलो न खुशी ए। तो देखिले बहुत खुशी लगे आपण मैंने तो एमती के देखी नो तो ए देखी दिंतु आउ थे लास्ट थर पाई। तो मुका गलटा देखी एपका गलटा मुझा भी देखी ये पहुँचली तो बहुत एंजॉय कलु भाई आपण मान सामने। तो भाई जहाँ सब घटिला तो चलतु एवं जा पार्क बाहर को बाहर कहीं भाई मुझे पार्क भीतर को आसली भाई
गोटे वीडियो बनवाई खाली आपण मानक देखा देवाई तो आपण मानक देखईदेली सुरथर पार्क तो आपण मैंने जदि मत सपोर्ट करेंगे बेले मुझे सुरथर भल भल जगह देखईदेवी तो चलतु एवं जावा बाहर को जावा बाहर वीडियो आपण मानक आउ थे देखईदेवी केमिति दूची केमिति नाई सब डिटेल्स किसी देखईदेवी तो चलतु तो मुझे जो भाई वीडियो स्टार्टिंग करी से पलि आसली देखी पारे बर्तमान से अच्छी देखिले देखिले कि भाई तो बहुत खुशी लगला भाई जहाँ मु गोटे कथा को भाई बहुत खुशी लगला ये भाई गोटे चित्र देखी से देखी बहुत खुशी लगला तो देखईदेवी आपण मानक तो देखु किसी बुझीपारे ये चित्रु जदि ये चित्रु भाई किसी बुझीपारे ताले मत कमेंट करूँ प्लीज टिके कमेंट करूँ ये चित्रु आपण मैंने जो जो कथा बुझीपारे मत टिके प्लीज कमेंट करिए तो रही आपण मानक आ गए नेक्स्ट ब्लॉग भाई देखईदेवी सुरथर एमती गोटे जगह दे से जगह आपण मैंने देखी नी तो रही जय शिव मो भाई।